नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग 15 नंबर वार्ड जोराल्डी माझीपाड़ा में आए हुए हैं। आज के আমরা 15 নম্বর ওয়ার্ড জোরালডি माझीपाড়াতে এসেছি। এখন আমরা আমাদের পুরো माझी বস্তিতে আমাদের ভাই বোন মা বয়স্ক লোক আমরা কম্বল বিলি করব। চলুন আসুন, সবাই ভালো থাকবেন। जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद 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 समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद ঘর নাকি समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी এখান থেকে শুরু করে না। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 কোনো নমস্কার। जिंदाबाद 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 কোথায় আছে? যেখানে ওখানে থাকবে তো এখান থেকে শুরু করতে হবে। ওই ঘরে দুই লোক, চলো ভালো। আপনি কোথায় থাকছেন? দেন এই ঘরটাই ঘরটা হলো। কয়টা ঘর আছে? একটাই তো। 2026-এ বিজেপি ভোট করবেন, ঠিক আছে? চলো না, माथा লাগবে एक तो कम्बल वाला भाई आगे रहिए ना, एक तो कम्बल वाला आगे रहिए। समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद 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 समाज सेवी जिंदाबाद 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 समाज सेवी जिंदाबाद 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 बीजेपी কয়টা ঘর আছে আপনারও? এটা ভালো থাকবেন। शुभेंद्र अधिकारी जिंदाबाद 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 समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद शुभेंद्र अधिकारी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी চলো চলো। जिंदाबाद বাড়ি থেকে समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद ভালো থাকবেন। जिंदाबाद जिंदाबाद বিজেপি ভোট করবেন, जिंदाबाद जिंदाबाद নরেন্দ্র মোদীজিকে जिंदाबाद जिंदाबाद ভালো থাকবেন। जिंदाबाद जिंदाबाद আমি জানি সবার কষ্ট। আচ্ছা ধরুন, এখানকার হচ্ছে আপনার কাউন্সিলর কে হচ্ছে? শ্যাম সোরেন আছে, ওকে দেখা উচিত না? 3 বার টিএমসি কে ভোট করেছেন, 15 বছর টিএমসি কিছু করেনি। এবার বিজেপি কে ভোট করুন, সব ভালো হবে। ভালো থাকবেন। চলো চলো। দেখবেন মাথাতে লাগবে। बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद
समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद शुभेंद्र अधिकारी जिंदाबाद श्रमिक भट्टा जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद থাকবেন শরীর ভালো আছে তো समाजसेवी कृष्ण प्रसाद 2026 বিজেপি ভোট করবেন খেয়াল রাখবেন बीजेपी ঠিক जिंदाबाद আছে সব হবে ভালো समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद इधर है चलो 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 आप लोग आगे से बोलिए ठीक है 60-70 आदमी आ गया हाँ, चलिए चलिए बढ़िया है चलिए आप लोग आगे से बोलिए फटाफट बोलो पिता समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद ঘরটাতে कटा घर আছে लौटो 9 को बोले चलिए अंदर चलिए 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 आशीर्वाद दीजिए आइए देखिए फैमिली 60-70 वोट है चलिए बढ़िया सब बढ़िया है 2026 में जिंदाबाद बीजेपी को वोट करना है जिंदाबाद जिंदाबाद ध्यान रखिएगा इधर देखिए ठीक है समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद আপনারা 3 টার্ম টিএমসি का वोट করেছেন 15 বছর आप लोग इस पर ध्यान रखना है सब बनेगा रोड बनेगा सब बनेगा कमल साहब को वोट दीजिए कमल साहब बीजेपी घर में रहिए घर में रहिए सरकार नहीं ना बना सरकार बनाएगा तब ना आइए आइए माता जी आइए बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद आगे रहो तुम बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ठीक हुआ सबको ख्याल रखिएगा 2026 में बीजेपी है सब बढ़िया होगा समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी को वोट करना ध्यान रखिएगा ठीक है समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद मोदी जी को आशीर्वाद देना आप लोग को ठीक है ठीक है समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 বড় বাড়ি বড় বাড়ি বড় ঘর দিয়ে লাভ নেই গরিবদেরকে দিতে হবে গরিবদের জিন্দাবাদ 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद এদিকে চলো এদিকে চলো এদিকে না এদিকে না দেখাবো এদিকে চলো সামনের দিকে চলো খুব শীত পড়ছে আপনি কম্বল পেয়েছেন পেয়েছেন
ঠিক আছে इधर से मेरे साथ रहिए এদিকে আসো হ্যাঁ কটা ঘর আছে নেন। হ্যাঁ ভালো থাকবেন আপনারা একটু जिंदाबाद 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 হ্যাঁ আশীর্বাদ করবেন जिंदाबाद जिंदाबाद ভালো থাকবেন আশীর্বাদ দিতে হবে ঠিক আছে চলো দিচ্ছে দিচ্ছে কমল 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 বিজেপি জিন্দাবাদ দেখো 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 সামনে দেখো বিজেপিকে ভোট করতে হবে নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে আচ্ছা নাও আরেকটা নাও মনে রাখবে টিএমসি কে 15 বছর এবার বিজেপি কে নিয়ে আসতে হবে তখন ঘর বাড়ি ঠিক আছে না সব রাস্তা ঘাট জল समाज सभी की जय श्री राम जय श्री राम কোন কে কে কোন কোন নাও तीन होने लग रहा নাও एक मिनट बीजेपी जिंदाबाद কাজে গেছে হয়ে গেছে তো একজনকে काजे चले गए 2026 কাকে দেবো मारिए तो এদিকে এসো হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো বিজেপি কে ভোট করতে হবে এদিকে এসো বাবা ঠিক আছে 2026 হ্যাঁ 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 এদিকে দেখো রাখো তুমি নিজের কাছে রাখো ঠিক আছে এদিকে শোনো ভালো থাকবে समाज सभी की जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सभी की जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी समाज सभी की जिंदाबाद बीजेपी বিজেপি কে ভোট ঠিক মোদী जी का आशीर्वाद चलो और क्या है এদিকে আছে চলো নেক্সট কোথায় যাবো চলো समाज सभी की जिंदाबाद बीजेपी খুব ঠান্ডা আছে রে সিং सुजल फाटा চলো 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 फटाफट से দিয়ে ঢুকবে চলে আগে আসুন बीजेपी जिंदाबाद समाज सभी की जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद लाइफ को क्लोज करिए इधर आइए अभी हम लोग माझी बस्ती में यहाँ दिए नेक्स्ट फिर माझी बस्ती में हम लोग जाएंगे ठीक है फिर अभी पैदल चले ঠিক আছে এবার আমরা চলে এসেছি 15 নম্বর বাড়ি জোরালডি মাঝি পাড়াতে এসেছি এখানকার স্থানীয় আমাদের ভাই বোন বুজুর্গ মা সবাইকে আমরা এখন কম্বল দাও শুরু করো समाज सभी की जिंदाबाद समाज सभी की जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी
বিজেপি জিন্দাবাদ কোথায় আছে? কটা ঘর আছে? তিনটাকে দাও। আজকে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ, চলো। পরে দিয়ে দিবেন, এখানে পরে দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, তিনটা রেখে দাও, তিনটা রাখো, সব জায়গায় রেখে দাও। এই তো আছে। এনাকে তিনটা দিয়ে দাও। দাও, ওই তো আছে। ওই ঘরে দুটো বুড়া বুড়ি আছে। কোন আছে? বুড়া বুড়ি আছে? না, এখন কুড়ি দিকে আছে ওরা। চলো বাবু দিয়ে দেবে। চলে এসছে। নেন। ভালো। আর কাউকে দিতে হবে? তিনটা দিলাম আর। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। হয়ে গেছে তো? চলো। সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ ভালো থাকবেন। 2026 বিজেপি ভোট করতে হবে, ঠিক আছে? মাথায় রাখবেন। ভালো থাকবেন। চলো চলো কটা ঘর আছে? চলো। দিদিরা, দিদি, মায়ের বোন, আসুন। এসো। নাও বাবু। হ্যাঁ, দাদা, এখানে 4টা ঘর আছে। হ্যাঁ, 4টা দিচ্ছি, নেন আপনি। এদিকে 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 বাবু কই? ছোট বাবা নেন, ঠিক আছে? মাথা রাখবেন 2026-এ বিজেপি নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে? আপনাদের দেখছি ঘর বাড়ি সব হবে ভালো করে, ঠিক আছে? আর বাবুদেরও ভবিষ্যৎ আছে, ঠিক আছে? পড়াশোনা ঠিক আছে বাবু? ভালো থাকবে, থাকবে, ছোট থাকবে। রাখো। অধিকারী জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বিজেপি দেখবে দেখবে আরাম সে, সাবধান। আসুন। কটা ঘর আছে এখানে? বিজেপি জিন্দাবাদ। নাও। 4টা নেন। 4 জন আসুন। নেন। আর বাবু আরেকজন এইদিকে। শোনো, পড়াশোনা করছো বাবা? পড়াশোনা হচ্ছে? ঠিক আছে। কোন ক্লাস? 10। কোন স্কুল? ভালো। শোনো, 2026, ঠিক আছে? বিজেপিকে ভোট দেবেন, নরেন্দ্র মোদীজিকে পশ্চিম বাংলাতে আশীর্বাদ দিয়ে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? 3 বার আপনারা ভোট করেছেন টিএমসিকে, ঠিক আছে বাবা? পড়াশোনা হচ্ছে বাবু? পড়াশোনা সব ঠিক আছে? ভালো থাকবে, ভালো থাকবে, ঠিক আছে বাবা? চলো 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 সবাই চলো। আহা, লাগলো? গরিব লোকের ঘর ভাই। সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি। সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জিন্দাবাদ 2026 আপনাদেরও সেরকম বাড়ি হবে কি? বাড়ি তো ভালো নেই। এলাকাতে ঘুরেছি, জলের অসুবিধা আছে। আপনাদেরকে 2026-এ বিজেপিকে ভোট করতে হবে, নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে। পশ্চিম বাংলাতে বিজেপি আসলে সব ভালো হবে, হিন্দুত্ব বাজবে। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতে পেরেছেন তো? কমল ছাপ, সব কমল ছাপ, পদ্মফুলি। এবার ভুল করবেন না, 3 বার টাইম চান্স দিয়েছেন। 15 বছর টিএমসি ছিল, কিচ্ছু করেনি। এবার বিজেপিকে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে সব গ্রামে গ্রামে ঘর হবে, ঠিক আছে? আমাদের ছোট বাবুদের শিক্ষা ভালো হবে, স্বাস্থ্য ভালো হবে, রাস্তাঘাট হবে, জল হবে, ঠিক আছে? বুঝেছেন তো?
এটা মাথাইতে রাখবেন, কেউ বুঝালে বুঝবেন না। এবার বিজেপিকে ভোট করতে হবে, ঠিক আছে? ভালো থাকবে, ঠিক আছে? বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, এখানে থাকুন। জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ নেন, ভালো থাকবেন। 2026 বিজেপি জিন্দাবাদ চলো, আপনি দিয়ে দেবেন। চলো চলো, এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, ওদেরকে দিয়ে দেবেন। সমাজসেবী জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 এইটা জিন্দাবাদ 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 দেখবেন মাথাতে লাগবে, সাবধান। জিন্দাবাদ আসুন দিদি, কোথায় কই তালা মারাবো। কেউ আছে? নেই না, চলো, ও বাইরে আছে বোধহয়, দেখে নাও দেখে নাও, বাইরে আছে। দেখবে, মানে কি কেউ নেই? क्या चाहिए সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ভাই, দিদিমা, নেসো নেসো, কটা ঘর আছে? আরেকজন ওকে দিয়ে দিও। শোনো, 2026-এ ঘর বাড়ি দেখছি ভালো নয়, বিজেপিকে ভোট করতে হবে, নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সকালে প্রধানমন্ত্রী, ঠিক আছে? টিএমসি কে 3 বার জিতিয়েছেন, 15 বছর কিছু করেনি। এবার বিজেপিকে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? ভালো থাকবে, নমস্কার। ওই বাড়িতে আছে দুটো বাড়ি। হ্যাঁ, ওই বাড়ি থেকে এলো। হ্যাঁ, চলো দিয়ে দিচ্ছি। সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ দিয়ে দিচ্ছি, এসো, এসো, এসো। সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কমল এসো। সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী ভালো করে ধরবে, ভালো করে ধরবে। বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ দিয়েছে দিয়েছে বিজেপি জিন্দাবাদ এখানে তিনটা আসুন আসুন মা, এই ভোট চলো, চলো, কম্বল আনা করো। সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আচ্ছা, নে, এই নিয়ে এসো। বলো ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি, কি ব্যাপার? আচ্ছা, ওনাকে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এবার শুনুন, 2026 বিজেপিকে ভোট করতে হবে, নরেন্দ্র মোদীজিকে নিয়ে আসতে হবে পশ্চিম বাংলাতে, ঠিক আছে? ওনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছে, দিতে হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, ঠিক আছে? কেউ হলে ভোট করবেন বিজেপি, ঠিক আছে? ঘর বাড়ি সব হবে। চলুন, এদিকে এসো, দেখুন। হ্যাঁ, সরো। এই ঘরটা হয়নি? কাকু বলেছেন, কাউন্সিলরকে বলেছেন? হ্যাঁ, বলেছি। সব আমার ভোট মানে আমার যতটা মানে রয়েছে দরখাস্তগুলো সব আমি জমা করেছি, হ্যাঁ, তাও হয়নি। কিছু করেনি। না, দেখুন, ঘর হয়নি, হ্যাঁ বাড়ি বেচারা ভেঙে গেছে, কেউ করেনি। টিএমসি সবাইকে বলেছে, শ্যাম সোরেনকে এখানকার কাউন্সিলর বলেছে, বিধায়ককে বলেছিলেন, বিধায়ককে, হাত বলি না। কাউন্সিলরকে বলেছেন, আর কাউকে বলেছেন? ওই মলাই ঘাটে কি তো আছেন আমাদের দাদা, বললো না? ঠিক আছে, চিন্তা করেন না, সব হবে। এই জন্য বলছি বিজেপিকে ভোট করুন। সকালে আমার ভোট দিয়েছি। আমি দেখছি তো, এবার হবে। 4 মাস দাঁড়ান, হবে। চলো, দুটো দিয়ে দিলাম, এখানে দুটো দিয়ে দিলাম। বলবে বলবে
ঘর বাড়ি দেখছেন তো কোনো কিছুই করছে না কিছু করছে না। বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ দাদা এর বাবা এর মা আচ্ছা, কোথায় মা? ও কাজে চলে গিয়েছে লে, নিয়ে নাও। এই ঘরটা কার আছে এটা? কোথায়? এ দাও, দাও, কাকে দিব? আয়, এদিকে আসো, এদিকে আসো। এই বাদ পড়ে গেছিল কাজে চলে গিয়েছে ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। 2026 বিজেপিকে ভোট করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ দেখুন, আমি বাড়ি দেখছি, সবারই বাড়ি ভাঙা আছে, সিচুয়েশন ভালো নেই, অবস্থা ভালো নেই। চিন্তা করুন না, সব ঠিক হবে। চলো, চলো। জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম একে এদিকে কার বাকি আছে? হ্যাঁ, এদিকে এদিকে ভাই কষ্ট করে নিয়ে আসছে, খুব ভালো করছে। কজন আছে? প্রসাদ জিন্দাবাদ হ্যাঁ, দিদি এসো, দিদি এসো। হ্যাঁ, এসো, তিনজন এসো। কি নাম? আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি তো আছেন। এ নিয়ে এসো, তিনটা দাও কম্বল, তিনটা কম্বল নিয়ে এসো। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি করো। দাও, দাও, বল না। বাবু, কি নাম? কি নাম? মহিমা হ্যাঁ, মহিমা মহিমা। বাহ, ফোন এখন বেরিয়েছি ফোন ফোন করা হয়েছে মহিমা হালকা, খুব ভালো। পড়াশোনা করছো? কোন ক্লাস? ছোট তো, এডমিশন হয়েছে? টিউশন দিচ্ছেন, ভালো, পড়াশোনা করবে। কি নাম? এদিকে এসো। কি নাম আপনার? নাম কি? হাসদা, এই অঞ্জু হাসদা। কি নাম? আর নাম বাবু? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এদিকে এসো। কি হলো? মুখগুলো ধুও। কি নাম? জিন্দাবাদ হ্যাঁ? থাকেন টুটু? হাসদা, সরেন। বাহ, খুব ভালো। দাও। বিজেপিকে ভোট করবেন। নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী। ওনার কাছে কি জায়গা ভাই উধার যাও উধার দেখলেন তিনবার। একজন কাকে দিতে হবে? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ঠিক আছে, দিদি ভুলবেন না, ঠিক আছে? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ আর কে বাকি? কটা দিতে হবে? এসো, এসো। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 আর কে আছে? আরে দিয়ে দেন সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ আজকে আমরা মাঝিপাড়াতে 15 নম্বর ওয়ার্ড, কি মাঝিপাড়া বলো? জোরালডি মাঝিপাড়া কমপ্লিট হলো। ওদিকে বাকি আছে এখন, এদিকে বাকি আছে তো? এখন যাদবপাড়া তো? যাদবপাড়াতে আছে, হ্যাঁ, গোয়ালাপাড়া। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এখন ফের আমরা ওখানে যাচ্ছি। আর আমরা সমস্ত ঘর বাড়ি দেখলাম, খুব অবস্থা, দয়নীয় অবস্থা, খুবই খারাপ পজিশন। আপনাদেরকে, আপনি আমাকে লাইভ দেখছেন, আমরা এই জন্য বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, সকালে প্রবলেম সমস্যাগুলো বুঝি। আগামী 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে সবার বাড়ি ঘর হবে, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, সব রকম রোজগার হবে। এটা বিশ্বাস রেখে আপনাদেরকে অনুরোধ করব সবাইকে কি বিজেপি ভোট করে নিয়ে আসুন। ধন্যবাদ। ফের যাচ্ছি, ঠিক আছে। भोज करना है, ठीक है ना? जो हाल है चारों तरफ, वो रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, घर नहीं है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। तो आप लोग को 2026 में बीजेपी को वोट करना, आप ध्यान में रखिए। स्लीप कर रहा है। अनिल, 2026 से बीजेपी वोट।
ना रास्ता है, आराम से चलिए, डिसबैलेंस हो जाएगा ऊंचा नीचे। 3 मिनट बांधो। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद। हम लोग यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे के आते हैं। कहाँ से है? वहाँ से है क्या? ऐसे जाना होगा ना? समाजसेवी कृष्ण प्रसाद दुनिया लोग बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग अभी हैं बीजेपी जिंदाबाद 15 नंबर वार्ड में, ज्यादा पाड़ा में है। उसमें ज्यादा पाड़ा बोलता है, ग्वाला पाड़ा वही जादव जी ग्वाला पाड़ा में हम लोग हैं। नहीं है 2026 में बीजेपी के वोट देगा। जय श्री राम। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद ठीक ना? 2026 में बीजेपी को वोट नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा लेके आ रहे हैं। 15 नंबर वार्ड का ग्वाला पड़ा है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तातड़ी ऐसो तुम्हें ले क्या नाम बरोबर 2026 में बीजेपी की वोट करेंगे, ठीक है? और नरेंद्र मोदी जी एकदम ये रोड वोड सब बनेगा। रघुवर चिंता मत कर, हम रोड बनी सब बने। हम देखा तो नहीं, हालत बहुत खराब बा। 2026 में एक ही घर बना, एक ही घर तो 2026 में बीजेपी के वोट करेंगे, ठीक है? दे देनी जा। जय श्री राम। फोटो भरवाओ भैया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भैया कहाँ बनी? रोगन जी दूटो घर वाले एक होगा, घर एक होगा। आओ इधर, इधर गिर जाएगा। चलो समाजसेवी कृष्ण प्रसाद ठीक बा जिंदाबाद जी, ठीक बा। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण फोटो घर में फोटो एगो न दूगो। बीजेपी 2026 में बीजेपी के वोट करेंगे। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद दीदी के दो भाई। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद आशीर्वाद बीजेपी को वोट करेंगे, ठीक बा? बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2026 में बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। देखिए क्या हाल है, रास्ता नहीं है, दिखाइए तो रास्ता वगैरह नहीं है, रास्ता एकदम नहीं, व्यवस्था है। परिस्थिति क्या है, ग्वालापाड़ा में है 15 नंबर वार्ड के, न रास्ता है, न बढ़िया कोई व्यवस्था है, न घर है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य, कुछ नहीं है, न रोजगार है। बेचारा लोग किसी तरह से चल रहा है। ये परिस्थिति है टीएमसी का। आने वाले 2026 में बीजेपी को लाना है, तभी संभव है। बंगाल में प्रगति का, बंगाल में उद्योग का जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। तो संभव तभी है कि भारतीय जनता पार्टी को
2026 में कमल खिलेगा तभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ग्वालापाड़ा में कुछ घर है, देख करके फिर अगला भी हम लोग कुछ देर में कोई प्रोग्राम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, टीएमसी 3 बार चल गए, किसको वोट देते हैं? उसी इस बार बीजेपी के करे के बाद चलिए कमल के कमल चाप समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, की का हाल देखिए। নমস্কার দিদি, এইবারই আপনার কি অবস্থা আছে? আসুন আসুন, এদিকে আসুন। আরে কি অবস্থা দেখুন, কি অবস্থায় থাকি আমরা। দেখিয়ে দেখুন কি অবস্থা আছে, ফেটে গেছে, কি অবস্থা দেখুন। ইনারা, আমি দেখছি ইনাদের সঙ্গে না মাঝি ভাই বোন বুজুর্গ আছে, মাঝি পরিবার কেউ সঙ্গে নেই, বাউরি পরিবার ভাই বোন বুজুর্গ মাতারা কেউ সঙ্গে নেই। তার মানে টিএমসি ভোট লুটে 15 বছর এখানে শাসন করেছে, কেন কোনো কাজ নেই, ঘর নেই, ইনাদের অবস্থা সব গরিব কাঁদছে, রাস্তা খুব খারাপ অবস্থা, রাস্তা নেই, কি পজিশন, কিছু নেই, রোজগার কি আছে, কিছু করছে না। এখানকার কাউন্সিলর কি আছে? আমাদের এখানে কাউন্সিলর শামসুরন। শ্যামসরণ বলেছেন ওকে? হ্যাঁ বলেছি, বললো ঠিক আছে। আর কাকাকে বলেছেন? আর তো আগে বলা হয়েছে। ওই দেখুন উনি কাউন্সিলর 15 নম্বর ওয়ার্ডে, শ্যামসরণ কাউন্সিলর, ও একদম লাট সাহেবের মতন ঘুরে থাকে একদম ऐसो আরামে। আমাদের গরিব জনতা, মা বোন, জনতা জনার্দন ভগবান, ইনার ভোটে টিএমসি রাজ করছে 15 বছর ধরে, কিন্তু কাজ কিছু নেই। এই 2 নম্বর সরকারকে তুলে ফেলতে হবে। এবার মা আপনারা বিজেপি কে ভোট করবেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে, কমল যাকে বলে, কমল ফুল, ঠিক আছে, পদ্ম ফুল বলে, তার নরেন্দ্র মোদীজি কে আশীর্বাদ দিয়ে এবার 2026-এ পশ্চিম বাংলাতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসতে হবে, তখন সবকিছু হবে। এটা কথা দিয়ে গেলাম, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সিচুয়েশন খুব কাইল, দেখুন যে কোনো মুহূর্তে বাড়ি পড়ে যাবে। এ দেখুন অবস্থা দেখুন, বেচারি গরিব, কোনো নেই, কিচ্ছু নেই। আসুন, समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, 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 समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। কজন আছেন? নিয়ে আসো, কজন আছেন? নে, ভালো থাকবেন। 2026-এ নলেজে রাখবেন, বিজেপিকে ভোট করতে হবে। অবস্থা খুব খারাপ। হ্যাঁ দেন, এই ঘর আপনার? খুব খারাপ সিচুয়েশন তো, কি বাবা, ঘরই নেই তো। দেখুন অবস্থা, দেখুন এদিকে দেখুন অবস্থা, দেখুন কিচ্ছু নেই, বেচারা কিভাবে থাকবে, দেখে নেই, অর্ধেক কিছু নেই, কোনো অবস্থা নেই, দেখুন যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে। এই দেখুন, দেখুন, এই দেখুন, দেখুন এগুলো পড়ে যাবে। এখানে দেখা হয় খালি ইয়ার বসা আছে একটু একটু পড়ে যাবে, এখনই পড়ে যাবে। কি হবে? এখানেই থাকেন? বলুন এই মানুষ কাকে কাকে বলেছেন? কাউন্সিলরকে বলেছিলেন, কিছু করেনি। এবার দেখে নেন অবস্থা, দেখুন গরিবদের কিভাবে মানুষ থাকবে। এবার 2026-এ বিজেপি কে ভোট করুন, ঘর বাড়ি স্বাস্থ্য সব ভালো হবে। এইদিকে এসে কথা বলুন, হ্যাঁ, রিক্স আছে, যে কোনো সময় পড়ে যাবে। দেখুন আসুন, চলে আসুন, এদিকে চলে এসো, এদিকে চলে আসুন, যে কোনো চলো। अच्छा देन तो बोलছেন আপনি দিয়ে দিচ্ছি। अच्छा बिहारी बंगाली का बात नहीं है इसमें, माझी
बावरी समाज, माझी समाज, बिहारी समाज, बेंगोली समाज सबको दिया जा रहा है, कोई बात नहीं। मालिक तो देखिए भूत के दिन काटता है, अवस्था नहीं है। हम समझ रहे बात को, सब ठीक होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। এখানে কে আছে? আই আছে, আই উনি আসুন। কোথা আছেন? নেন। কজন আছেন আপনারা? মা কই? ঠিক আছে, শুনুন, 2026 বিজেপি কে ভোট করবেন। আমি দেখছি অবস্থা খুব ভালো নয়, ঠিক আছে? এই তো মা এসছে। কজন আছেন আপনারা? কটা ঘর? আচ্ছা চলুন, দেন আপনি দেন। আশীর্বাদ করবেন 2026-এ বিজেপি ভোট করতে হবে, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद। এসো রে ভাই, কম্বল বালা তাড়াতাড়ি। বাবু ভালো সব, 2026 বিজেপি ভোট করতে হবে, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद ঠিক আছে? 2026 বাবু নাম কি? जिंदाबाद, আসুন, बीजेपी নেন, जिंदाबाद, ভালো থাকবেন। কটা ঘর? कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद, হ্যাঁ, যাও। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद। 2026 বিজেপি কে ভোট করবেন, নরেন্দ্র মোদীকে আশীর্বাদ করবেন, পশ্চিম বাংলা ভাজপা সরকার করতে হবে, ভারতীয় জনতা পার্টি, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন, ঠিক আছে? এবার ভোট করবেন, নাহলে ঘর বাড়ি কি করে হবে? 15 বছর কিছু হলো? সবাই তো বলছে শ্যামচরণ মলয়দাকে বলে কিচ্ছু হলো না। এই জন্য 2026-এ বিজেপি কে ভোট করুন। আসো, ঠিক আছে? ঠিক আছে বাবু, 2026 বিজেপি। কয়টা ঘর? একটি ঘর তো? দেন। ভালো আছেন তো? ভালো তো? আসুন, এদিকে আসুন। আরে ভাই নিয়ে এসো। समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 2026-এ বিজেপি কে ভোট করবেন, जिंदाबाद जिंदाबाद নরেন্দ্র মোদীজি কে আশীর্বাদ করবেন, আমাদের जिंदाबाद जिंदाबाद সকলে, ঠিক আছে? जिंदाबाद টিএমসি কে 15 বছর চাল দিতে। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद। 26 हाँ मोदी भी बीजेपी सरकार, ठीक है? जय श्री राम, हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है? हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है? 2026 लीजिए कंप्लीट। और कोई है? এদিকে আসো, দিব দিব, সবাই দিব, এই দিচ্ছি, এসো। जिंदाबाद जिंदाबाद এই নিয়ে এসো। जिंदाबाद जिंदाबाद ঠিক আছে, এখানে কমপ্লিট হচ্ছে। ये नया बस्ती है ना, देख लीजिए नया बस्ती। बीजेपी जिंदाबाद, असुन, ये नया बस्ती का हाल देखिए। नाम है 15 नंबर वार्ड, क्या एरिया है? सोरगडी, सोरगडी 15 नंबर वार्ड, नया बस्ती। ना रास्ता, ना घर, ना स्वास्थ्य, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना रोजगार, कुछ नहीं है। ये है श्यामचरण, ये है हमारा माननीय मौलैदा। खाली हवा हवाई में वोट लेकर के नहीं। 2026 बीजेपी, ঠিক আছে? हर हर मोदी घर घर मोदी। আপনি পেয়েছেন তো? कमल छाप कमल छाप কমল ছাপে ভোট করবেন, ভালো থাকবেন। চলো चलो, ठीक है? लाइव को ऑफ कर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का चौथा प्रोग्राम हुआ आज, फिर शाम को प्रोग्राम करेंगे। अभी कुछ और देना है, लाइव बहुत बार बार आ रहे हैं, इसलिए लाइव आ रहे हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि समाज में क्या चल रहा है, परिस्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या है। यहाँ के लोग, हर समाज तबके के लोग बहुत परेशान है। परेशान मैंने बहुत, घर किसी वक्त भी गिर सकता है। ये है टीएमसी गवर्नमेंट का ये हाल, ये है यहाँ के विधायक का हाल, यहाँ के काउंसलर का हाल, बुरा हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली बार। नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग
15 नंबर वार्ड जोराल्डी माझी पाड़ा में आए हुए हैं। आज के আমরা 15 নম্বর ওয়ার্ড জোরাল্ডি মাঝি পাড়াতে এসেছি। এখন আমরা আমাদের পুরো মাঝি বস্তিতে আমাদের ভাই বোন মা বয়স্ক লোকে আমরা কম্বল বিলি করব। চলুন আসুন, সবাই ভালো থাকবেন। जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद 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 समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद ঘর নাকি समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी এখান থেকে শুরু করো না। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 কোন নমস্কার जिंदाबाद 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 কোথায় আছে? যেখানে ওখানে থাকবে তো এখান থেকে শুরু করতে হবে। ওই ঘরে দুইয়ে লোক, চলো ওখানে। আপনি কোথায় থাকছেন? নেন এই ঘরটায় ঘরটা হলো। কয়টা ঘর আছে? একটাই তো। 2026-এ বিজেপি ভোট করবেন, ঠিক আছে? মাথা লাগবে आगे रहिए ना, एक तो कंबल वाला आगे रहिए। समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद 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 समाज सेवी जिंदाबाद 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 बीजेपी কয়টা ঘর আছে আপনারও? এটা আদেন ভালো থাকবেন। शुभेंद्र अधिकारी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद शुभेंद्र अधिकारी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी চলো চলো। বাড়ি থেকে ভালো থাকবেন। বিজেপি ভোট করবেন, নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখে ভোট করবেন, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন। আমি জানি সবার কষ্ট। আমি তো আচ্ছা ধরুন এখানকার হচ্ছে আপনার কাউন্সিলর কে হচ্ছে? শ্যাম সোরেন আছে, ওকে দেখা উচিত না? 3 বার টিএমসি কে ভোট করেছেন, 15 বছর টিএমসি কিছু করেনি। এবার বিজেপি কে ভোট করুন, সব ভালো হবে। ভালো থাকবেন। চলো চলো দেখবেন মাথাতে লাগবে। बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद
बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सुवेंद्र अधिकारी जिंदाबाद सौमिक भट्टा जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद থাকবেন শরীর ভালো আছে তো समाजसेवी कृष्ण 2026 प्रसाद এ जिंदाबाद বিজেপি ভোট করবেন খেয়াল রাখবেন बीजेपी ঠিক जिंदाबाद আছে সব হবে ভালো समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद इधर है चलो 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 आप लोग आगे से बोलिए ठीक है 60-70 आदमी आ गया हाँ, चलिए चलिए बढ़िया है चलिए आप लोग आगे से बोलिए फटाफट बोलो बेटा समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद ঘরটাতে कटा घर আছে लौटो नौ कमरा नहीं चलिए अंदर चलिए 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 आशीर्वाद दीजिए आइए देखिए फैमिली 60-70 वोट है चलिए बढ़िया सब बढ़िया है 2026 में जिंदाबाद बीजेपी को वोट करना है जिंदाबाद ध्यान रखिएगा इधर देखिए ठीक है समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद আপনারা তিন টার্ম টিএমসি का ভোট করেছেন 15 বছর आप लोग इसमें ध्यान रखना है सब बनेगा रोड बनेगा सब बनेगा कमल साहब को वोट दीजिए कमल साहब बीजेपी घर में रहिए घर में रहिए सरकार नहीं ना बना अभी सरकार बनाएगा तब ना आइए आइए माता जी आइए बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद आगे रहो तुम लोग बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ठीक हुआ सबको ख्याल रखिएगा 2026 में बीजेपी मुस्कुराहट है सब बढ़िया हो बीजेपी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी को वोट करना ध्यान रखिएगा ठीक है समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद मोदी जी को आशीर्वाद देना आप लोग को ठीक है ठीक है समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद বড় ঘর দিয়ে লাভ নেই গরিবদেরকে দিতে হবে গরিবদের जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद এদিকে চলো এদিকে চলো এদিকে না এদিকে না থাকা এদিকে চলো সামনের দিকে চলো খুব শীত পড়ছে আপনি কম্বল পেয়েছেন পেয়েছেন ঠিক আছে पूरा चेहरा मत गलत जगह
इधर से इधर हाँ ठीक इधर से मेरे साथ रहिए ऐसे এদিকে আসো। আর কটা ঘর আছে? নেন। হ্যাঁ। ভালো থাকবেন আপনারা একটু। जिंदाबाद 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 ঠিক আছে মা? হ্যাঁ, আশীর্বাদ করবেন। जिंदाबाद जिंदाबाद ভালো থাকবেন। আশীর্বাদ দিতে হবে। ঠিক আছে? চলো দিচ্ছে দিচ্ছে দিচ্ছে, দিচ্ছে, দিচ্ছে। হ্যাঁ, নেন। এদিকে এদিকে চলো। কম্বল কম্বল কম্বল। বিজেপি জিন্দাবাদ দেখো 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 দেখো। সামনে দেখো। বিজেপিকে ভোট করতে হবে, নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে। আচ্ছা নাও আরেকটা নাও। এই কম্বল 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 রাখবে। টিএমসি কে 15 বছর। এবার বিজেপি কে নিয়ে আসতে হবে, তখন ঘর বাড়ি, ঠিক আছে না, সব রাস্তা ঘাট জল। চলো। समस्त सभी किसान जिंदाबाद जय श्री राम जय श्री राम কোন কে কে কোন কোন লাও तीनों लेके दा নাও। এক মিনিট बीजेपी जिंदाबाद কাজে গেছে হয়ে গেছে তো? একজনকে काजे चले गए 2026 কাকে দেবো? मारिया दे এদিকে এসো। বাহ, খুব ভালো খুব ভালো। जिंदाबाद বিজেপি কে ভোট করতে হবে, এদিকে এসো বাবা, ঠিক আছে? 2026 হ্যাঁ 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 এদিকে দেখো, রাখো তুমি নিজের কাছে রাখো, ঠিক আছে? এদিকে শোনো, ভালো থাকবে। समस्त सभी किसान जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समस्त सभी किसान जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समस्त सभी किसान जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समस्त सभी বিজেপি কে ভোট, ঠিক? মোদীজি का आशीर्वाद देते हैं। चलो আর কি আছে? এদিকে আছে? চলো নেক্সট কোথায় যাবো? কটা আছে? চলো। समस्त सभी किसान जिंदाबाद बीजेपी খুব ঠান্ডা আছে রে, সিং। सुजल फाटल চলো 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 फटाफट যাই। দিয়ে ঢুকবে। আসুন। बीजेपी जिंदाबाद समस्त सभी किसान जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद चलिए लाइफ को क्लोज करिए, इधर आइए। अभी हम लोग माझी बस्ती में यहाँ दिए, नेक्स्ट फिर माझी बस्ती में हम लोग जाएंगे, ठीक है? फिर पैदल चलिए पैदल चलिए, ठीक है? आजा 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 आजा। देखा सर पानी नहीं से पानी नहीं से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। গাড়িগুলো থাক অনেকটা যায় অনেকটা আছে। গাড়ি লিও গাড়ি লিও। आलू गाड़ी এবার আমরা চলে এসেছি 15 নম্বর ওয়ার্ডে জোরালডি মাঝি পাড়াতে এসেছি। এখানকার স্থানীয় আমাদের ভাই বোন বুজুর্গ মা
সবাইকে আমরা এখন কম্বল দাও শুরু করো। समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 কোথায় আছে जिंदाबाद जिंदाबाद কটা ঘর আছে कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद তিনটাকে দাও बीजेपी जिंदाबाद হ্যাঁ চলো এটা পরে দিয়ে দিবেন, এখানে পরে দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, তিনটা রেখে দাও, তিনটা রাখো সব জায়গায় রেখে দাও এই তো আছে। এনাকে তিনটা দিয়ে দাও 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 ওই তো আছে ওই ঘরে দুটো বুড়া বুড়ি আছে। কোন আছে বুড়া বুড়ি আছে না, এখন কুড়ি দিকে আছে ওরা। চলো বাবু দিয়ে দেবে এই তো চলে এসছে। হ্যাঁ, চলে এসো, নেন। ভালো আর কাউকে দিতে হবে তিনটা দিলাম আর ঠিক আছে, হয়ে গেছে। হয়ে গেছে তো চলো समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ভালো থাকবেন 2026 বিজেপি ভোট করতে হবে ঠিক আছে बीजेपी जिंदाबाद মাথায় রাখবেন ভালো থাকবেন समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद চলো চলো কটা ঘর আছে চলো দিদিরা দিদি মাই বোন আসুন মেয়ে আসুন নাও বাবু जिंदाबाद जिंदाबाद হ্যাঁ, দাদা এখানে চারটা ঘর আছে। হ্যাঁ চারটা দিচ্ছি নেন আপনি এদিকে 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 বাবু কই ও ছোট বাবা নেন ঠিক আছে মাথা রাখবেন 2026-এ বিজেপি নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে ঠিক আছে আপনাদের দেখছি ঘর বাড়ি সব হবে ভালো করে ঠিক আছে আর বাবুদের ভবিষ্যৎ আছে ঠিক আছে পড়াশোনা ঠিক আছে বাবু? ভালো থাকবে থাকবে ছোট থাকবে जिंदाबाद জিন্দাবাদ থাকো अधिकारी जिंदाबाद 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 समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ समाज सेवी कृष्ण प्रसाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ समाज सेवी कृष्ण प्रसाद কটা ঘর আছে? जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी দেখবে দেখবে আরামসে খুব স্পিড সাবধান আসুন কটা ঘর আছে এখানে बीजेपी जिंदाबाद নাও চারটা নেন চারজন আসুন নেন আর বাবু আরেকজন এইদিকে শোনো পড়াশোনা করছো বাবা পড়াশোনা হচ্ছে ঠিক আছে কোন ক্লাস 10 কোন স্কুল ভালো শুনো 2026 ঠিক আছে বিজেপি কে ভোট দিবেন নরেন্দ্র মোদী জি কে जिंदाबाद পশ্চিম বাংলাতে আশীর্বাদ দিয়ে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তিনবার আপনারা ভোট করেছেন টিএমসি কে ঠিক আছে বাবা পড়াশোনা হচ্ছে বাবু পড়াশোনা সব ঠিক আছে ভালো থাকবে ঠিক আছে দাদা, চলো 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 সবাই চলো আহা লাগলো গরিব লোকের ঘর ভাই समाज सेवी कृष्ण प्रसाद দিয়ে দিচ্ছি समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 2026 আপনাদেরও সেরকম বাড়ি হবে কি বাড়ি তো ভালো নেই काय नाम बोल रहे हो এলাকাতে ঘুরেছি জলের অসুবিধা आप আছে हम আপনাদেরকে 2026 अबे বিজেপি কে ভোট করতে হবে अबे নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে পশ্চিম বাংলাতে বিজেপি আসলে সব ভালো হবে হিন্দুত্ব বাজবে বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন তো কমন চাপ কমন চাপ পদ্মপুলি ঠিক আছে? এবার ভুল করবেন না 3বার টাইম চান্স দিয়েছেন 15 বছর টিএমসি ছিল কিচ্ছু করেনি
এবার বিজেপিকে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে সব গ্রামে গ্রামে ঘর হবে, ঠিক আছে? আমাদের ছোট বাবুদের শিক্ষা ভালো হবে, স্বাস্থ্য ভালো হবে, রাস্তাঘাট হবে, জল হবে, বুঝেছেন তো? এটা মাথাইতে রাখবেন, কেউ বুঝালে বুঝবেন না। এবার বিজেপিকে ভোট করতে হবে, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন, ঠিক আছে? বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ তাহলে আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, এখানে থাকুন। জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ দেন, ভালো থাকবেন। 2026 বিজেপি জিন্দাবাদ চলো আপনি দিয়ে দেবেন। চলো চলো, এখানে সবাই দাঁড়িয়ে চন্দ্রকে দিয়ে দেবেন। সমাজসেবী জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 এইটা বিজেপি আসুন। জিন্দাবাদ 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 দেখবেন মাথাতে লাগবে, সাবধান। কে আসুন দিদি, কোথায় কই তালা মারাবো কেউ আছে? নেই না, চলো বাইরে আছে বোধহয়, দেখে নাও দেখে নাও, বাইরে আছে। দেখবে, বাড়িতে কেউ নেই। কে আছে এবার সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কোথায় দিদিমা? নেসো নেসো, কটা ঘর আছে? আরেকজন ওকে দিয়ে দিও। শোনো, 2026-এ ঘর বাড়ি দেখছি ভালো নয়, বিজেপিকে ভোট করতে হবে, নরেন্দ্র মোদীজিকে আশীর্বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, সকালে প্রধানমন্ত্রী, ঠিক আছে? টিএমসি কে 3 বার জিতিয়েছেন, 15 বছর কিছু করেনি। এবার বিজেপিকে নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন, নমস্কার। ওই বাড়ি আছে দুটো বাড়ি। হ্যাঁ, ওই বাড়ি থেকে এলো। হ্যাঁ, চলো দিয়ে দিচ্ছি। জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ দিদি, এসো, এসো, এসো। সমাজসেবী কমলদা। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কমল এসো। সমাজসেবী জিন্দাবাদ 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 রঞ্জিতা সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী ভালো করে ধরবে, ভালো করে ধরবে। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ এখানে তিনটা আসুন আসুন মা, এই ঘর চলো, সমাজসেবী জিন্দাবাদ চলো, জিন্দাবাদ কম্বল আনা করো। সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আচ্ছা নে, এই নিয়ে এসো। বলো ওনাকে দিয়ে দিচ্ছি, কি ব্যাপার? আচ্ছা, ওনাকে দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? এবার শুনুন, 2026 বিজেপিকে ভোট করতে হবে, নরেন্দ্র মোদীজিকে নিয়ে আসতে হবে পশ্চিম বাংলাতে, ঠিক আছে? ওনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছে, দিতে হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, ঠিক আছে? কেউ হলে ভোট করবেন বিজেপি, ঘর বাড়ি সব হবে। চলুন, এদিকে এসো, দেখুন। হ্যাঁ, সরো। এই ঘরটা হয়নি? কাকু বলেছেন, কাউন্সিলরকে বলেছেন? হ্যাঁ, বলেছি সব আমার ঘর মানে আমার যতটা মানে হয়েছে দরখাস্ত গুলা সব আমি জমা করেছি, হ্যাঁ, তাও হয়নি। কিছু করেনি। না, দেখুন, ঘর হয়নি, হ্যাঁ বাড়ি বেচারা ভেঙে গেছে, কেউ করেনি। টিএমসি সবাইকে বলেছে, শ্যাম সোরেনকে এখানকার কাউন্সিলর বলেছে, বিধায়ককে বলেছিলেন, বিধায়ককে হাত বলি না। কাউন্সিলরকে বলেছেন, আর কাউকে বলেছেন? ওই মলাই ঘাটে কি আছেন আমাদের দাদা, বললো না? ঠিক আছে, চিন্তা করেন না, সব হবে। এই জন্য বলছি বিজেপিকে ভোট করুন। সকালে আমার ঘর বলেছি। আমি দেখছি তো, এবার হবে। 4 মাস দাঁড়ান, হবে। চলো, দুটা দিয়ে দিলাম, এখানে দুটা দিয়ে দিলাম।
বলবে না বলবে ঘর বাড়ি দেখছেন তো কোনো কিছুই করছে না কিছু করছে না বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ দাদা এর বাবা এর মা আচ্ছা, কোথায় মা? ও কাজে চলে গেছে নিয়ে নাও। এই ঘরটা কার আছে এটা? কোথায়? দাও দাও, কাকে দিব? এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। এই বাদ পড়ে গেছিল কাজে চলে গেছে ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। 2026 বিজেপি কে ভোট করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ দেখুন, আমি বাড়ি দেখছি, সবারই বাড়ি ভাঙা আছে, সিচুয়েশন ভালো নেই, অবস্থা ভালো নেই। চিন্তা করুন না, সব ঠিক হবে। চলো চলো। জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম একে এদিকে কার বাকি আছে? হ্যাঁ, এদিকে এদিকে ভাই কষ্ট করে নিয়ে আসছে, খুব ভালো করছে। কজন আছে? হ্যাঁ, দিদি এসো, দিদি এসো। হ্যাঁ এসো, তিনজন এসো। কি নাম? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি তো আছেন। নিয়ে এসো, তিনটা দাও কম্বল, তিনটা কম্বল নিয়ে এসো। আচ্ছা তাড়াতাড়ি করো। দাও দাও, বললো বাবু। কি নাম? কি নাম? মহিমা হ্যাঁ, মহিমা মহিমা। বাহ, ফোন এখন বেরিয়েছি ফোন ফোন করা হয়েছে মহিমা হালকা, খুব ভালো। পড়াশোনা করছো? কোন ক্লাস? ছোট তো, এডমিশন হয়েছে? টিউশন দিচ্ছেন, ভালো। পড়াশোনা করো। কি নাম? এদিকে এসো। কি নাম আপনার? নাম কি? হাসদা। এই অঞ্জু হাসদা। কি নাম? আর নাম বাবু? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এদিকে এসো। কি হলো? মুখগুলো ধুয়ো। কি নাম? হ্যাঁ? কাকিন কুটু? হাসদা। সরেন। বাহ, খুব ভালো। দাও। বিজেপি কে ভোট করবেন। নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী। ওনার কাছে কি জায়গা ভাই উধার যাও উধার দেখলেন 3 বার। একজন কাকে দিতে হবে? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ঠিক আছে, দিদি ভুলবেন না, ঠিক আছে? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ আর কে বাকি? কটা দিতে হবে? এসো এসো। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আর কি আছে? দিয়ে দিন সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ আজকে আমরা মাঝিপাড়াতে 15 নম্বর ওয়ার্ড, কি মাঝিপাড়া বলো? জোরালডি মাঝিপাড়া কমপ্লিট হলো। ওদিকে বাকি আছে এখন, এদিকে বাকি আছে তো। এখন যাদবপাড়া তো, যাদবপাড়াতে আছে। হ্যাঁ, গোয়ালাপাড়া। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এখন ফের আমরা ওখানে যাচ্ছি। আর আমরা সমস্ত ঘর বাড়ি দেখলাম, খুব অবস্থা, দয়নীয় অবস্থা, খুবই খারাপ পজিশন। আপনাদেরকে, আপনি আমাকে লাইভ দেখছেন। আমরা এই জন্য বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, সকালে প্রবলেম সমস্যাগুলো বুঝি। আগামী 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে সবার বাড়ি ঘর হবে, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, সব রকম রোজগার হবে। এটা বিশ্বাস থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করব সবাইকে কি বিজেপি ভোট করে নিয়ে আসুন। ধন্যবাদ। ফের যাচ্ছি। ঠিক আছে। भोज करना है, ठीक है ना। जो हाल है चारों तरफ वो रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, घर नहीं है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। तो आप लोग को 2026 में बीजेपी को वोट करना, आप ध्यान में रखिए। स्लीप कर रहा है
अनिल समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 2026 में बीजेपी वोट रास्ता है आराम से चलिए डिसबैलेंस हो जाएगा ऊंचा नीचे 3 मिनट बंद है बीजेपी जिंदाबाद 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 समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद हम लोग यहाँ दे रहे हैं यहाँ दे के आते हैं कहाँ से है वहाँ से है क्या ऐसे जाना होगा ना समाजसेवी कृष्ण प्रसाद दुनिया लोग बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद हम लोग अभी हैं 15 नंबर वार्ड में ज्यादा पाड़ा में है उसमें ज्यादा पाड़ा बोलता है ग्वाला पाड़ा वही जादव जी ग्वाला पाड़ा में हम लोग हैं नहीं है 2026 में बीजेपी के वोट देगा समाजसेवी कृष्ण प्रसाद कितना 2026 में बीजेपी को वोट नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद पंद्रह नंबर वार्ड का ग्वाला पड़ा है हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तातड़ी ऐसो तुम्हें ले क्या नाम बरोबर 2026 में ठीक बा बीजेपी को वोट करेंगे ठीक बा और नरेंद्र मोदी जी एकदम ये रोड वोड सब बनेगा रघुआ चिंता मत कर हम रोड बनी सब बने देखा तो नहीं हालत बहुत खराब बा 2026 में एक ही घर बना एक ही घर तो 2026 में बीजेपी के वोट करेंगे ठीक बा दे देनी जा जय श्री राम फोटो भरवाओ भैया जिंदाबाद जिंदाबाद ये भैया कहाँ बनी रोगन जी दूटो घर बने एक होगा घर एक होगा आओ इधर इधर आप गिर जाएगा चलो समाजसेवी कृष्ण प्रसाद ठीक बा जिंदाबाद जी जी ठीक बा समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण फोटो घर बा फोटो एक ना तू बीजेपी 2026 में बीजेपी के वोट करेंगे समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद दीदी के दो भाई समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 समाजसेवी कृष्ण प्रसाद आशीर्वाद बीजेपी को वोट करेंगे ठीक बा बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 2026 में बीजेपी को वोट करेंगे बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण 2026 प्रसाद जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद देखिए क्या हाल है रास्ता नहीं है दिखाइए तो रास्ता वगैरह नहीं है रास्ता एकदम नहीं व्यवस्था है परिस्थिति क्या है ग्वालापाड़ा में है 15 नंबर वार्ड के न रास्ता है न बढ़िया कोई व्यवस्था है न घर है न शिक्षा है न स्वास्थ्य कुछ नहीं है न रोजगार है बेचारा लोग किसी तरह से चल रहा है ये परिस्थिति है टीएमसी का आने वाले 2026 में बीजेपी को लाना है तभी संभव है बंगाल में प्रगति का बंगाल में
उद्योग का जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। तो इस संभव तभी है कि भारतीय जनता पार्टी को 2026 में कमल खिलेगा तभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ग्वालापाड़ा में कुछ घर है, देख करके फिर अगला भी हम लोग कुछ देर में कोई प्रोग्राम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, टीएमसी 3 बार चल गए इस बार बीजेपी के करे के बाद चलिए कमल के कमल चाप जय श्री राम। समाजसेवी जिंदाबाद 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 का हाल देखिए কি পয়সে দেন নমস্কার দিদি এই বাড়ি আপনার কি অবস্থা আছে আসুন আসুন এদিকে আসুন আরে কি অবস্থা দেখুন, কি অবস্থায় থাকি আমরা। আসুন দেখিয়ে দেখুন কি অবস্থা আছে, ফেটে গেছে কি অবস্থা দেখুন অবস্থা দেখুন বাড়ি আমাদের। ইনারা আমি দেখছি ইনাদের সঙ্গে না মাঝি ভাই বোন বুজুর্গ আছে, মাঝি পরিবার কেউ সঙ্গে নেই, বাউরি পরিবার ভাই বোন বুজুর্গ মাতারা কেউ সঙ্গে নেই। তার মানে টিএমসি ভোট লুটে 15 বছর এখানে শাসন করেছে, কেন কোনো কাজ নেই, ঘর নেই। ইনাদের অবস্থা সব গরিব কাঁদছে, রাস্তা খুব খারাপ অবস্থা, রাস্তা নেই, কি পজিশন কিছু নেই, রোজগার কি আছে না ছেলে তো দিন মজদুরি করে। কিছু করছে না। এখানকার কাউন্সিলর কি আছে আমাদের এখানে কাউন্সিলর এই সংসদ। শ্যামসরণ বলেছেন ওকে, হ্যাঁ বলেছি, বললো ঠিক আছে। আর কাকাকে বলেছেন? আর তো আকেই বলা হয়েছে সংসদ। ওই দেখুন উনি কাউন্সিলর 15 নম্বর ওয়ার্ডে শ্যামসরণ কাউন্সিলর, ও একদম লাট সাহেবের মতন ঘুরে থাকে একদম ऐसो আরামে। আমাদের গরিব জনতা মা বোন জনতা জনার্দন ভগবান ইনার ভোটে টিএমসি রাজ করছে 15 বছর ধরে, কিন্তু কাজ কিছু নেই। এই 2 নম্বর সরকারকে তুলে ফেলতে হবে। এবার মা আপনারা বিজেপিকে ভোট করবেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে, কমল যাকে বলে কমল ফুল, ঠিক আছে পদ্ম ফুল বলে, তার নরেন্দ্র মোদীজি কা আশীর্বাদ দিয়ে এবার 2026-এ পশ্চিম বাংলাতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসতে হবে, তখন সবকিছু হবে। এটা কথা দিয়ে গেলাম, ঠিক আছে? ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সিচুয়েশন খুব কাইল, দেখুন যে কোনো মুহূর্তে বাড়ি পড়ে যাবে। এ দেখুন অবস্থা দেখুন, বেচারি গরিব, কোনো নেই, কিচ্ছু নেই। আসুন जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजसेवी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी जिंदाबाद जिंदाबाद কজন আছেন নিয়ে আসো, কজন আছেন? নেন। ভালো থাকবেন, 2026-এ নলেজে রাখবেন, বিজেপিকে ভোট করতে হবে। অবস্থা খুব খারাপ। হ্যাঁ নেন, এই ঘর আপনার, খুব খারাপ সিচুয়েশন তো। কি বাবা ঘরই নেই তো, দেখুন অবস্থা দেখুন, এদিকে দেখুন অবস্থা দেখুন, কিচ্ছু নেই, বেচারা কিভাবে থাকবে দেখে নেই, অর্ধেক কিছু নেই, কোনো অবস্থা নেই, দেখুন যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে। এই দেখুন দেখুন, এই দেখুন দেখুন, এগুলো পড়ে যাবে। এখানে দেখাও ভাই, খালি ইয়ার বসা আছে একটু। একটু পড়ে যাবে, এখনই পড়ে যাবে। কি হবে? এখানেই থাকেন? হ্যাঁ বলুন এই মানুষ কাকে কাকে বলেছেন? কাউন্সিলরকে বলেছিলেন, কিছু করেনি। এবার দেখে নেন অবস্থা, দেখুন গরিবদের কিভাবে মানুষ থাকবে। এবার 2026-এ বিজেপিকে ভোট করুন, ঘর বাড়ি স্বাস্থ্য সব ভালো হবে। এইদিকে এসে কথা বলুন, হ্যাঁ, রিক্স আছে। যে কোনো সময় পড়ে যাবে। দেখুন আসুন, চলে আসুন। এদিকে চলে এসো, চলে আসুন। যে কোনো চলো, ঠিক আছে।
अच्छा देन तो बोलছেন আপনি দিয়ে দিচ্ছি अच्छा बिहारी बंगाली का बात नहीं है इसमें माझी बावरी समाज माझी समाज बिहारी समाज बंगाली समाज सबको दिया जा रहा है कोई बात नहीं तो देखिए भूत के चूल काटता है अवस्था नहीं है हम समझ रहे बात को सब ठीक होगा जय श्री राम जय श्री राम जिंदाबाद 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 এখানে কে আছে আই আছে আই উঠে আসুন ऐसा ऐसा ওটা দেন নেন কজন আছেন আপনারা মা কই ঠিক আছে শুনুন 2026 বিজেপি কে ভোট করবেন আমি দেখছি অবস্থা খুব ভালো নয় ঠিক আছে এই তো মা এসছে কজন আছেন আপনারা কটা ঘর আচ্ছা চলুন দেন আপনি দেন আশীর্বাদ করবেন 2026 এ বিজেপি ভোট করতে হবে ঠিক আছে ভালো থাকবেন जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 समाजसेवी की जिंदाबाद এসো রে ভাই কম্বলওয়ালা তাড়াতাড়ি বাবু ভালো সব 2026 বিজেপি ভোট করতে হবে जिंदाबाद ঠিক আছে 2026 বাবু নাম কি আসুন बीजेपी দেন ভালো থাকবেন কটা ঘর जिंदाबाद হ্যাঁ समाजसेवी की जिंदाबाद 2026 বিজেপি কে ভোট করবেন নরেন্দ্র মোদীকে আশীর্বাদ করবেন পশ্চিম বাংলা ভাজপা সরকার করতে হবে ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক আছে ভালো থাকবেন ঠিক আছে এবার ভোট করবেন না হলে ঘর বাড়ি কি করে হবে 15 বছর কিছু হলো সবাই তো বলছে শ্যামচরণ মলয়দাকে বলে কিচ্ছু হলো না এই জন্য 2026 বিজেপি কে ভোট করুন আসো ঠিক আছে ঠিক আছে বাবু 2026 বিজেপি কটা ঘর একটি ঘর তো দেন। ভালো আছেন তো? ভালো তো আসুন এদিকে আসুন আরে ভাই নিয়ে এসো समाजसेवी की जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 26 বিজেপি কে ভোট করবেন जिंदाबाद जिंदाबाद নরেন্দ্র মোদী জি কাছে ভোট করবেন আমাদের जिंदाबाद जिंदाबाद সকলে ঠিক আছে जिंदाबाद টিএমসি কে 15 বছর চাও जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद समाजसेवी की जिंदाबाद 26 हाँ मोदी भी बीजेपी सरकार ठीक है जय श्री राम हर हर मोदी घर घर मोदी ठीक है हर हर मोदी घर घर मोदी ठीक है 2026 लीजिए कंप्लीट और कोई है এদিকে আসো দিব দিব সবাই দিব এই দিচ্ছি এসো এই নিয়ে এসো जिंदाबाद जिंदाबाद ঠিক আছে এখানে কমপ্লিট হচ্ছে ये नया बस्ती है ना देख लीजिए नया बस्ती बीजेपी जिंदाबाद असुन ये नया बस्ती का हाल देखिए नाम है 15 नंबर वार्ड क्या एरिया है सोरागडी 15 नंबर वार्ड नया बस्ती ना रास्ता न घर न स्वास्थ्य न पढ़ाई न लिखाई न रोजगार कुछ नहीं है ये है श्याम सरन ये है हमारा माननीय मौलैदा खाली हवाई में वोट लेकर के नहीं 2026 बीजेपी ঠিক আছে हर हर मोदी घर घर मोदी আপনি পেয়েছেন তো कमल छाप कमल छाप কমল ছাপে ভোট করবেন ভালো থাকবেন চলো चलो ठीक है लाइव को ऑफ कर किया जाए बहुत बहुत धन्यवाद ये हम लोग का चौथा प्रोग्राम हुआ आज फिर शाम को प्रोग्राम करेंगे अभी कुछ और देना है लाइव बहुत बार बार आ रहे हैं इसलिए लाइव आ रहे हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे कि समाज में क्या चल रहा है परिस्थिति क्या है घर की स्थिति क्या है यहाँ के लोग हर समाज तबके के लोग बहुत परेशान है परेशान मैंने बहुत घर किसी वक्त भी गिर सकता है ये है टीएमसी गवर्नमेंट का ये हाल ये है यहाँ के विधायक का हाल यहाँ के काउंसलर का हाल बुरा हाल है बहुत बहुत धन्यवाद
জিন্দাবাদ